अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ हमीद अलवानी हेयर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है और ख़ुसूसन नौजवान तलबा और तलबात के लिए इंतहाई हसास है। वो है जाली डोमिसाइल का इजरा। इसमें आजकल सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा ये टॉपिक ज़ेर बहस है। व्यूअर्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डोमिसाइल और पीआरसी क्या हैं। साथ ही साथ हम ये डिस्कस भी ज़रूर करेंगे कि डोमिसाइल और पीआरसी बनाने के लिए हमें किन किस्म के शवाहिद और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। साथ ही साथ हम जाली डोमिसाइल और पीआरसी के इशू के क्या नुकसान आते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपसे ज़रूर ये बात भी शेयर करूँगा वो कौन से लोग हैं और वो कौन सी माफिया हैं जो इसके पीछे हैं और जो जाली डोमिसाइल और पीआरसी में मददगार होती हैं। और आखिर में मैं ये ज़रूर आपको बताऊंगा कि हमें जाली डोमिसाइल और पीआरसी से बचने के लिए वो कौन सी तजावीज़ हैं जिस पे अमल करना चाहिए। डोमिसाइल सिटीज़न एक्ट 1952 के सेक्शन 2 के मुताबिक ये एक तरीके से आपकी शहरियत है। ये बताता है कि आपकी रिहाइश या आपकी एक तरीके से नेशनलिटी है, जबकि ये एक फ़ेडरल सब्जेक्ट है। जो जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपका डोमिसाइल पाकिस्तान डोमिसाइल है या आप इंडियन डोमिसाइल हैं या आप बांग्लादेशी डोमिसाइल हैं। इसी तरह पीआरसी जिसको हम परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहते हैं यानी मुस्तकिल रिहायशी एक सूबाई सब्जेक्ट है। इसको हम प्रोविंशियल सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें हम ये बताते हैं कि आप मुस्तकिल कहाँ के रिहाइश आपकी है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि जी आप डोमिसाइल सिंध में, सिंध के कहाँ से, सिंध से जी हैदराबाद के, ठट्ठा के, दादू के, लाड़काना के। इसी तरह पंजाब में आप टोबा टैक्सिंग के, लाहौर के, फैसलाबाद के या गुजरावाला के। बलूचिस्तान में तुरबत के, लसबेला के या कोयटा के हैं या पसनी के हैं। इसी तरह पेशावर के हैं KPK में, या आप मानसेरा के हैं या डेरा गाजी खान के हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमें पीआरसी में हमें बताई जाती हैं। व्यूअर्स, मैं अब आपको बताऊंगा कि डोमिसाइल और पीआरसी हासिल करने के लिए हमें कौन से कागजात और शवाहिद की ज़रूरत होती है। जैसा कि आपको सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, उस पैदाइशी सर्टिफिकेट, या इसके साथ आपके माँ बाप वालिदैन के शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर आप 18 साल से बड़ी उम्र के हैं तो आपके शनाख्ती कार्ड की, अगर आप बिलो 18 हैं तो बेफाम की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ आपका वोट सर्टिफिकेट, साथ ही साथ अगर आपकी या आपके वालिदैन की अगर वहाँ पर कोई जायदाद है, प्रॉपर्टी है, किसी चीज़ की कोई मिल्कियत है तो उसके कागजात, और यूटिलिटी बिल्स, गैस के, बिजली के बिल्स वगैरह, ये वो तमाम कागजात हैं जो हमें एक डोमिसाइल हासिल करने के लिए दरकार होते हैं। अभी जो बात मैं आपसे बस शेयर करना चाह रहा हूँ वो जाली डोमिसाइल के नुकसानात के हवाले से बताना चाह रहा हूँ। देखें, ये 4 सूबे हमारे हैं, वो 4 इकाइयाँ हैं। अगर उन 4 इकाइयों को हम आपस में मिलाते हैं तो वही गुलदस्ता हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान बनता है। जब इस मुल्क में कुछ सूबे ऐसे हैं जो पसमानदा हैं, कुछ ज़िले पसमानदा हैं, कुछ इलाके पसमानदा हैं, होता यह है कि मैं देखें यहाँ कोई सूबाइयत की बात नहीं कर रहा, लासानियत की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग, कुछ सूबों के दूसरे लोग जो हैं पसमानदा इलाकों में आते हैं और वहाँ के डोमिसाइल बनवाते हैं, वहाँ के पीआरसी इशू कराते हैं। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो उनको मैनेज करते हैं वो बोगस होते हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स का मैंने इससे पहले जिक्र कर दिया है। बदकिस्मती से उसकी वजह से हमारे नौजवानों का माशी कत्लेआम होता है, उनका मुस्तकबिल तबाह होता है, उनकी मेडिकल की सीटें वो ज़ाया हो जाती हैं, वो दूसरे जो लोग जो हकदार नहीं हैं उनकी हक तलफी करते हैं। इंजीनियरिंग में उनके साथ हक तलफी होती है, जॉब्स में उनके साथ हक तलफी होती है, आला तालीमी इदारों में उनके साथ हक तलफी होती है। तो इस सूरत हाल में, और ये देखें सूबे की सिर्फ नौकरियां नहीं हैं, सूबे के साथ साथ हर सूबे का वफाक में भी एक कोटा है। उस वफाक के कोटा से भी वो लोग वहाँ का डोमिसाइल लेके और वहाँ की तमाम चीज़ें कर लेते हैं, जिससे हमारे जो नौजवान हैं, तलबात हैं, उनको बड़े नुकसानात होते हैं और वो इससे तमाम उनका मुस्तकबिल बर्बाद होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से लोग हैं और वो कौन सी माफिया हैं जो इसके पीछे जाली डोमिसाइल और जाली पीआरसी के पीछे हैं और उनके क्या मकासद हैं। एक्सल में सबसे पहले तो वो एजेंट हजरात हैं। वो एजेंट हजरात जो हम में से, आप में से, यानी इस माशरे का हिस्सा हैं, वो काली भेड़ें हैं जो इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है बर्बाद करना चाहती हैं। साथ ही साथ डोमिसाइल सेक्शन में एक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डोमिसाइल सेक्शन होता है। डोमिसाइल सेक्शन और ब्रांच में वहाँ का अमला, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का अमला, तपेदार का अमला,
مختار کا عملہ، میں نہیں کہتا کہ وہ تمام لوگ جو وہاں کے سرکاری ملازم ہیں یا افسران ہیں وہ غلط لوگ ہیں، لیکن اس میں سے کچھ کالی بیڑیں جن کی وجہ سے ان نوجوانوں کا مستقبل جو ہے برباد ہو رہا ہے۔ میں یہاں کہوں گا کہ یہ لوگ کچھ چند پیسوں کے عوض، کچھ چند ٹکوں کے عوض ہمارے ان نوجوانوں کا مستقبل اور ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتاؤں گا کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بڑی آسانی سے کچھ پیسوں اور ٹکوں کے عوض یا سفارش کے عوض شناختی کارڈ کا بھی اجرا ہو جاتا ہے۔ اب اس سے آپ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس بے تحاشا انڈینز، بنگالیز، افغانیز، برمیز، ازبک، تاجکس، ایرانیز، عراقیز، یہ تمام لوگ ہمارے پاس بہت تمام چیز آسانی سے ہمارا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ لے لیتے ہیں، جو دنیا کے ہر ملک کا سب سے اہم ترین اور سب سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں وہ کالی بیڑے انہیں چند پیسوں اور شناختی کارڈ لینے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ اسی کے آدھار پہ ڈومیسائل لیتے ہیں، اسی کے آدھار پہ PRC لیتے ہیں، اسی کے آدھار پہ یہاں کاروبار کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے ہمارے ملک کے اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کو ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے ہماری معیشت پہ بوجھ ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ یہ ہمارے وسائل پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ ہمارے نوجوان وہ جو ہے تعلیم کے میدان میں، بیوروکریسی میں، سول سروس میں آگے نہیں آتے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو ان کے ڈومیسائل، ان کے PRC پہ قابض ہو جاتے ہیں، اور جو حقدار لوگ ہیں، جو پسماندہ علاقوں کے لوگ ہیں، جو دن رات محنت کرتے ہیں، وہ اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہاں میں ایک اور بھی بات کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہ سیاسی پارٹیاں جو بزد ہیں کہ بنگالیوں اور بہاریوں کو آپ شناختی کارڈ ایشو کریں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جی ہمیں وہ کا ووٹ بینک کیپچر کرنا ہے، ہم نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں نشستیں زیادہ لینی ہیں، یا وہ پارٹی ایک آدھ اور بھی پارٹی ہے جو افغانیوں پہ بزد ہے کہ کسی طرح سے بھی افغانیوں کو جو ہے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ دیا جائے تاکہ وہ ووٹ کے حقدار ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک سے دشمنی ہو رہی ہے، یہ عناصر وہ ہیں جو پاکستان کے لیے اندرونی اور بیرونی بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب دیکھیں ہم جعلی ڈومیسائل اور جعلی PRC کو روکنے کے لیے میں کچھ ایسی تجاویز دینا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ ابھی تازہ ہی سندھ حکومت نے انتہائی اہم اقدامات لیے، اس پہ ایک تفتیشی کمیٹی بنائی ہے، وہ اپنی تحقیقات کر رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری ایک سجیشن اس میں یہ ہے کہ اس پر ایک ہائی پاور کمیشن بنایا جائے جو تمام اضلاع کے ڈومیسائل کی جانچ پڑتال رہے۔ بدقسمتی سے یہ ایک دو دنوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ دہائیوں سے یہ میٹر چلتا آ رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو جعلی ڈومیسائل پہ نوکریاں لے کے، میڈیکل کی سیٹیں انجینئرز کی لے کے اب ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہوں گے، یا وہ لوگ جو بڑے عہدوں پر اب پہنچ چکے ہوں گے۔ بہرحال اس پہ ایک ہائی پاور کمیشن بنایا جائے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس پہ ایک ڈیٹا بیس ساتھ ہی ساتھ بنانا ہوگا، کیونکہ وہ ڈیٹا بیس سے ہم اگر اس کا CNIC نمبر ڈالیں تو ہمیں آ جائے کہ آیا اس کا ڈومیسائل ایشو ہے نہیں ہے، اور اس کی جانچ پڑتال مکمل ہونی چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں ڈومیسائل کی ہم مختار آفس اور اسسٹنٹ کمشنر آفس میں اس کی انٹریز تو رکھتے ہیں، لیکن اس کاغذات کی جو اس نے ڈاکیومنٹس اس کے ساتھ ڈومیسائل بنانے کے لیے جمع کرائے ہیں، اس کی جانچ پڑتال مکمل طور پہ اس کی ویریفیکیشن نہیں کی جاتی۔ کچھ سپریم کورٹ کے ایسی ڈیسیشنز بھی ہیں جس میں اس کے لوگوں نے 17 سال سے جعلی ڈومیسائل یا جعلی PRC پہ یا فوج ڈاکیومنٹ پہ نوکریاں کی ہیں، ان کو 17 سال کی نوکریوں کے سیلریز واپس کرنی پڑی ہیں، پھر ٹرمینیٹ ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ان پر کرمنل کیسز چلے ہیں۔ تو خدا را میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس قسم کے کسی چیزوں میں آپ انوالو نہیں ہوں، تاکہ وہ نہ صرف آپ کو تکلیف دے گا بلکہ آپ کے والدین کی عزت و احترام کو بھی داؤ پہ لگائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔